बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान यकूब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीडीएम के इजलास की। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में आज बड़ा गर्मा गर्म इजलास हुआ। इसमें आपस में बड़े गिले शिकवे हुए। पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक धुआंधार तकरीर की और उसके बाद मरियम नवाज़ ने उसका जवाब भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के 10 वोटों से हारने पे भी लोगों से हिसाब मांगा। आज इस इजलास में क्या हुआ, किसने किसको तनकीद का निशाना बनाया और किसने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस वीडियो में हम इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल इमरान यकूब खान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, आज पीडीएम का बड़ा भरपूर इजलास हुआ। अगर बात करें साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी की, तो आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून और ख़ुसूसन उसके कायद मियाँ नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। आसिफ जरदारी ने सबसे पहले तो ये कहा कि मियाँ साहब, आप जो भी करना चाहते हैं आप वापस आएँ, आपने लॉन्ग मार्च करना है या इस्तीफ़े देने हैं, वापस आएँ। आप वापस आएंगे तो हम अपने इस्तीफ़े भी आपके हवाले कर देंगे और फिर आके यहाँ पे जंग लड़ें। उन्होंने कहा आप पंजाब के नुमाइंदे हैं और मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मेरा तो डोमिसाइल दूसरा इलाके का है, इसलिए ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आके यहाँ पे लड़ें। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, ना मैं इस्टेब्लिशमेंट से डरता हूँ। मैंने पहले भी कई दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया है, लेकिन मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग ज़ाती इनाद की बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और उस जद्दोजहद के लिए करने का हामी हूँ। आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उनको चाहिए कि अगर वो वाकई सियासत में करना चाहते हैं, अपना मकाम बनाना चाहते हैं, तो जमहूरी कुव्वतों के ख़िलाफ़ हमेशा जमहूरी कुव्वतों ने जिन धांधली का मुकाबला जिस तरह से किया है, उसी तरह से उन्हें भी मेरी तरह आया पाए। मैंने 14 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे हैं, तो आप भी जेलों से ना घबराएं। मियाँ साहब, आप प्लीज़ पहले पाकिस्तान आएँ। हमने सेनेट के इलेक्शन भी लड़ा और आपके तो इसहाक डार साहब सेनेट का वोट डालने भी नहीं आए। तो ये और इस तरह के कई उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने कहा कि अगर हम सब ने लड़ना है और पीडीएम ने वाकई कोई अपना मकसद पाना है तो उसके लिए हम सब को भी अगर जेल जाना पड़े तो उससे डरना नहीं चाहिए। हम सब को जेल जाना पड़ेगा क्योंकि सियासी जद्दोजहद में जेल जाना पड़ता है। हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मनसूबाबंदी करनी चाहिए जैसे कि 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की गई थी। आसिफ अली जरदारी ने इस मौका पर और भी काफ़ी तंदो-तेज़ जुमले की अदा की और काफ़ी इस पे ले दे की मुस्लिम लीग नून पे। इसके जवाब में नाज़रीन, जब मरियम नवाज़ तकरीर करने के लिए आई तो मरियम नवाज़ ने सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, इसलिए आपसे गिला करना मेरा हक बनता है। मुझे आप ये बताएं कि क्या आप मेरे वालिद जिनकी जान को ख़तरा है, आप उनकी जान की ज़मानत देते हैं? अगर आप उनकी जान की ज़मानत देते हैं तो वो पाकिस्तान आ जाएंगे, वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे पाकिस्तान आने को, लेकिन उनको आपको पता है कि उनकी जान को किस तरह से ख़तरा है। जेल में भी उनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, वो बीमार भी हैं, लेकिन वो सियासी जद्दोजहद के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और मेरे हवाले से यानी मरियम नवाज़ के हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि वो चली जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत और इमरान खान साहब तिश्तरी में रख के भी उनको उनका पासपोर्ट और टिकट दें और कहें कि आप बाहर चले जाएं तो वो उसको ठुकरा देंगी, वो बाहर नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा, मरियम नवाज़ ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैं यहीं रहूँगी और अपनी जद्दोजहद करती रहूँगी। उसके अलावा उन्होंने सदर आसिफ जरदारी के हवाले से भी कहा कि जरदारी साहब ने जो बातें की हैं मुस्लिम लीग नून अगरचे उनसे मुत्तफिक नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान ने भी तकरीर करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हार के हवाले से अपोजिशन से बड़ा ये शिकवा किया और उन्होंने कहा कि हमें वो 10 लोगों के नाम बताए जाएं जिन्होंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को वोट नहीं दिया और जिनके वोट ना देने की वजह से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो हैं वो उनको शिकस्त हुई है।
اس سے پہلے مریم نواز نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی کو مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں نے، تمام سینیٹرز نے ووٹ دیے اور مسلم لیگ نون ہمیشہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہی ہے اور سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود پی ڈی ایم کے تمام فیصلے ہم نے تسلیم کیے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی سامنے نہیں آ سکی، وہ بھی جب سامنے آئیں گی تو ایک بات تو صاف ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم میں جو اختلاف رائے کی بات ہے تو اختلاف رائے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس اختلاف رائے کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کر پائیں گی؟ کیا آصف زرداری اگر ریزائن نہیں دیتے، استعفے دینے کا فیصلہ نہیں مانتے جس طرح سے آج انہوں نے کہا ہے، تو کیا پھر لانگ مارچ ہوگا؟ اور اگر لانگ مارچ ہوگا تو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف جس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف ہو، راولپنڈی میں دھرنا دیا جائے، تو کیا ان کی اپنی جماعت اور ان کا اس فیصلے میں ان کا پوری طرح سے ساتھ دے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان دونوں مل کر اس جدوجہد کو کامیاب بنا سکیں اور کامیاب دھرنا اور کامیاب لانگ مارچ کر سکیں؟ اور پیپلز پارٹی کا اگلا رول کیا ہوگا؟ ناظرین، آج اس سارے گفتگو کے بعد سیاسی تجزیہ کاروں کی جو یہ رائے پائی جاتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پہلے ہی کوئی ڈیل ہو چکی ہے، ان باتوں کو بھی کافی تقویت ملی اور لوگوں کا خیال ہے، خاص طور پہ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ آج یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات مزید خراب ہوں۔ دوسرا، کیونکہ وہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے تو وہ کیوں یہ چاہیں گے کہ سندھ حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے اور وہ کیوں وہاں سے استعفیٰ دیں گے؟ ناظرین، اس کے علاوہ آج پی ڈی ایم کے اندرونی اجلاس میں کچھ اور باتیں بھی جو مختلف دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی گئی، ان میں بھی خاص طور پہ بڑی پارٹیوں سے یہ شکوہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں یہ جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں تقسیم کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان کیونکہ اسٹریٹ پاور بھی رکھتے ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، اس لیے ان کی جماعت کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا ٹکٹ دے دیا گیا، لیکن دوسری چھوٹی جماعتوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا۔ اس حوالے سے بھی اس میں گفتگو ہوئی اور ان وجوہات پہ بھی غور کیا گیا کہ کیا واقعی اسی وجہ سے چھوٹی جماعتوں نے، خاص طور سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن کے سینیٹرز نے مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹکٹ ان میں سے کسی کو ملے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل عمران یعقوب خان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔